Namaste, Swagatam. A warm welcome to all the participants of Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Similar to our last class, we will start with the Mangalam to the Jagat Guru, then the Dhyana Shloka, the first verse, and then we will move on to the revision of 125th verse to 150th verse, and then the revision of last class, and then we will learn the new shlokas, new verses. So we'll start with Mangalam. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guru. So please visualize the form of Lalita Parameshwari before we chant the Dhyanam for a few seconds. Sindhurarunavigrahan trinayanam manikya-maulispurat taranayaka-shekharam smita-mukhi-mapina-vakshoruham panibhya-manipurna-ratna-chashakam raktot-palam bibhratim saumyam घटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता. So we'll go to the 125th verse and we'll do a revision from 125 to 150 today. So I will chant once and the panelists will repeat once. I request all the participants, though you are on mute, to chant along with the panelist being on mute, so that the practice will happen. Klinkari kevala guhya kaivalya padadayini Tripura Trijagadvandya Trimurtis Tridasheshwari. Klinkari kevala guhya kaivalya padadayini Tripura Trijagadvandya Trimurtis Tridasheshwari. Triakshari Divya Gandhadhya Sindhuratilakañchita Uma Shailendra Tanaya Gauri Gandharva Sevita. Triakshari Divya Gandhadhya Sindhuratilakañchita Uma Shailendra Tanaya Gauri Gandharva Sevita. Vishvagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari Dhyanagambya
परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लिप्त ब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा
राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायण
प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी। मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता। मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता। भवदावसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा। भवदावसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा। भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका। भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका। महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी। महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी। क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका। क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका। स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वोजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता। स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवतीत्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता। दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया। दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया।
वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा ईशु sorry मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा Tamam. So we have done 125 to 150 revision. Now we will go to the last class portions, which is 164. 65 onwards, sorry. धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता
सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला. Uttamam. Now we will learn the new verses. So I request the panelists to repeat twice after I chant. Dakshina Dakshinaaradhya दक्षिणा दक्षिणाराध्या दक्षिणा दक्षिणाराध्या Darasmeramukhambuja दरस्मेरमुखाम्बुजा दरस्मेरमुखाम्बुजा Dakshina Dakshinaaradhya Darasmeramukhambuja दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा Kaulini Kevala कौलिनी केवला कौलिनी केवला Anarghya Kaivalya अनर्घ्य कैवल्य अनर्घ्य कैवल्य Padadayini पददायिनी पददायिनी Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी Dakshina Dakshinaaradhya Darasmeramukhambuja Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी Uttamam. Stotrapriya स्तोत्रप्रिया स्तोत्रप्रिया Stutimati स्तुतिमती स्तुतिमती Shruti Samstuta श्रुति संस्तुत Vaibhava वैभवा
वैभवा स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा श्रुति संस्तुत वैभवा श्रुति संस्तुत वैभवा स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी 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 मानवती 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 महेशी 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 मङ्गलाकृतिः 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 मनस्विनी मानवती मनस्विनी मानवती मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः महेशी मङ्गलाकृतिः महेशी मङ्गलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता 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 जगद्धात्री 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 विशालाक्षी 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 विरागिणी 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 विश्वमाता जगद्धात्री विश्वमाता जगद्धात्री विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विशालाक्षी विरागिणी विशालाक्षी विरागिणी
विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा 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 परमोदारा 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 परामोदा 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 मनोमयी 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 प्रगल्भा परमोदारा प्रगल्भा परमोदारा प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी परामोदा मनोमयी परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी 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 विमानस्था 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 वज्रिणी 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 वामकेश्वरी 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 व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी
व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया 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 पञ्चप्रेत 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 पञ्चप्रेतमञ्च 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 अधिशायिनी 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 पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी 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 व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी 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 पञ्चभूतेशी पञ्चभूतेषि पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी 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 पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी 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 पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी
पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती 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 शाश्वतैश्वर्या 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 शर्मदा 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 शम्भुमोहिनी 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 शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी एकवारं पुनः पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धन्यवादाः. Now I request the participants to please raise their hands for chanting. So we'll start from the last class portions, that is Dharmadhara. Shailaja Bhagini, I have unmuted you. You are on self-mute. Shailaja? Shailaja Bhagini? Yeah, I can. Okay. Yeah. Dharmadharadanadyksha dhanadhanya vivardhini viprapriya viprarupa vishwabhrahmanakarini. Ha, Mahodaya. Here Dharmadhara. So there is a dirgha in ma also and dha also. Dharmadhara. Then even in the second word, dhana, dirgha is there. Na. Dhanadhyaksha. Again here dirgha. Dhanadhanya. Okay. Then in the second line, the last pada, Vishwabhramanakarini. Vishwabhramanakarini. Can you try again? Yeah. Dharmadhara dhanadyaksha dhanadhanya vivardhini viprapriya viprarupa vishwabhrahmanakarini. Vishwabhramanakarini. Plain.
Vishwabhramanakarini, Brahmanakarini. This plain Brahma is not there. Vishwabhramanakarini. I will try. Vishwabhramanakarini. Uttamam. Thank you. Dhanyavadaha. There is one. Venkateshwaran Gopala. You're on self mute. Venkateshwaran Gopala. Namaskaram, madam. Namaskaram. Vishwagrasa Vidrumaba Vaishnavi Vishnurupini Ayoniryoni Nilaya Kutastha Kularupini. Uttamam. Dhanyavadaha Mahodaya. Suraya. Suraya. S-U-R-I-A-A-A. Suraya, you're on self-mute. Namaste, Bhavini. Namaste. Can you please chant this? Veera Goshti Priya. Veera Goshti Priya Veera Naishkarmya Nadharupini Vijnana Kalana Kalya Vidagdha Vaindavasana. Tamam. Only the first word, Mahodaya. There is a Dirgha here. Veera Goshti Priya Veera. So, Veera Goshti Priya Veera. So, can you try this again? I will read it again. First pada. Veera Goshti Priya Veera Naishkarmya Nadharupini Vijnana Kalana Kalya Vidagdha Vaindavasana. Uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Gurumurti. Gurumurti. Namaskaram, madam. Namaskaram. Tattvadika tattvamayi tattvamattaswarupini samagana priya saumya sadashiva kutumbini. Uttamam Mahodaya. Dhanyavadaha. Priya Krishnan. Priya. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Savyapasavya margastha sarva padvinivarini swastha swabhava mathura dhira dhira samarchita. Uttamam. Namaste. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Jayanti. Can you chant this, Jayanti Bhagini? You're on self-mute. Jayanti Bhagini. I think you're on self-mute. Okay. Radha Bhagini. Namaste. Can you hear me? Namaste. Yes. This one? Same thing? Yes. Same thing. Yes. Savyapasavya margastha sarva bhatvinivarini swastha swabhava madhura dhira dhira samarchita. Tamam. Dhanyavadaha Radha Bhagini. Geetanjali Bhagini. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. Which one, ma'am? This is Chaitanyarghya. Chaitanyarghya Samaradhya Chaitanya Kusuma Priya Sadhodita Sadhatushta Tarunaditya Patala. Uttamam. In the second line, everything is in, all the letters are in Alpa Prana. There is no Mahaprana in the second line. Sadodita Sadatushta Tarunaditya Patala. Can you chant again? Sadodita Sadhatushta
तरुणादित्यपाटला. उत्तमं, Is it okay? धन्यवादाः. Yes, धन्यवादाः. ma'am. Thank Thank you. सुवर्णा सुदगोनि. नमस्कारं भगिनि। नमस्कारं. दक्षिणाराध्या. दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी। उत्तमं, धन्यवादाः सुवर्णा भगिनी. धन्यवादः। चित्रा भगिनी. Yes, I can hear you. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. स्तोत्रप्रिया. स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती. स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती. श्रुति संस्तुतवैभवा. मनस्विनी मानवती. महेशी मङ्गलाकृतिः. उत्तमं, धन्यवादाः चित्रा भगिनी. आरती. नमस्कारं. नमस्कारं. विश्वमाता. विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी. उत्तमं. Can you pronounce this Jagadhatri again? First pada, Vishwamata Jagadhatri again. विश्वमाता जगद्धात्री. Correct. Then second line, Pragalbha Paramodara. Can you chant again, please? प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी. धन्यवादाः. उत्तमम्. जाह्नवी सतीश. व्योमकेशी. राम राम राम. राम राम राम. व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी. In this first line, second word, the Vimanasta. Can you pronounce it again? Chant it again. व्योमकेशी विमानस्था. Here it is not na, it is na. Ta tha da dha na. Vimanastha. Vimanastha. विमानस्था. So here it is sounding little bit like na, like ta ta da dha na when you are chanting. So what I want you to do is, I want you to observe, this is ta tha da dha na, na, okay, na. Like Sahasranama, na, okay, nama, name, na. So Vimanastha. Vimanastha. Okay. So what you can do is, you can practice pronouncing this na. Okay. Then can you chant second line again, Bhagini? Panchayagna Priya. पंच व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी. Uttamam. Dhanyavadaha. Just observe this pronunciation of na and practice. Okay. Thank you. Dhanyavadaha. Malini. Malini, you are on self. Namaste. Panchami Panchabhuteshi. Namaste. पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या
शर्मदा शम्भुमोहिनी। उत्तमं, धन्यवादाः मालिनी भगिनी। रमेश जयरामन महोदय, you're on self mute. रमेश जयरामन। Yes. हाँ, नमस्ते महोदय। नमस्ते। दक्षिणाराध्या। दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानार्ध्य कैवल्यपददायिनी। उत्तमम। The second line, please try to pronounce together. कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी. Can you try? Shall I say again, madam? Yes, second line together. You should not pause here, okay? Continuously, the second line. कौलिनी केवलानार्ध्य कैवल्यपददायिनी। कौलिनी केवलानार्ध्य कैवल्यपददायिनी। So here, Kaulini Kevala Narghya. There is no na dirgha. Kaulini Kevala Narghya Kaivalya Padadayini Narghya. There is no narghya, it is narghya. Can you try again? Yeah. Kaulini Kevalanardhya Kaivalyapadaayini. Uttamam. Dhanyavadaha Mahodaya. Samskrutam Sundaram. नमस्ते महोदय। नमस्ते। स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः। उत्तमं। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। शेषाचलं महोदय, you are on self mute. Okay, we'll move to the next person. Subramanian, yes. Namaskaram, madam. Namaskaram. Vishwamata Jagadadri Vishalakshi Viragini Pragalpa Paramodara Paramoda Manomayi. It was good. I couldn't hear the second line, first pada properly. Can you chant it again? Pragalbha. Pragalpa Paramodara Paramoda Manomayi. So this Pragalbha, the bha is a mahaprana. Pragalbha. Can you chant? Pragalbha Paramodara Paramoda Manomayi. Uttamam. Dhanyavadaha. Venkata Subramanian Narasimhan. राम राम मैडम। राम व्योमकेशी। व्योमकेशी विमानस्था वज्रिनी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेत मंचाधिशायिनी। उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। थैंक यू मैडम। विपिन। नमस्कारं भगिनी। नमस्कारं। पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मता शंभुमोहिनी। उत्तमं, धन्यवादाः विपिन महोदय। विजयलक्ष्मी पार्थसारथी। नमस्ते मैम। नमस्ते। चैतन्यार्घ्य। चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला। धन्यवादाः। VN मीना। नमस्कारं। नमस्कारं।
दक्षिणा दक्षिणाराध्य दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी। उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। उत्तमं। धन्यवाद। शेषाचलं महोदय, you are on self mute, so you have to unmute yourself to chant. Sheshachalam Mahodaya. Okay, I cannot hear you. So, Rameshwari Kale. Stotra Priya. स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः। उत्तमं, धन्यवादाः। मीना रामन। विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी। Uttamam, just this third word in the first line. Vishalakshi. Can you repeat? विशालाक्षी। धन्यवादाः महोदय। लावण्या व्योमकेशी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी। उत्तमं, धन्यवादाः। We will धन्यवादाः। stop here for today. We'll chant the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। धन्यवादाः। Namaskaram to all the attendees. Look forward to see you in the next class. Ram Ram Ram. धन्यवादः भगिनी। धन्यवादाः।